Alors, شنو عندنا هنايا؟ عندنا قلنا لو سيستيم ديالنا غيكون هو لو سوليد اس. ياك شنو هما لي فورس اللي عندنا كاينين؟ عندنا لو بوا وعندنا ار. الدوزيام لو نيوتن هي بي بلس ار ايكال كوا؟ ايكال ام. فوالا غنديرو بروجيكسيون. نديرو بروجيكسيون sur AI1 سماها واقيلا. alors شنو غتجيني بي دو اكس بلس اش ار دو اكس ايكالا ام ا دو اكس. لو بوا فين هو البروجيكسيون ديالو؟ هي هادي الفا هادي بي دو اكس. غتجيني هي ام جي سينوس الفا فوت مو ما كاينش، تجينا هي ام ا. دونك ا ايكالا جي سينوس الفا. هادي كونستانت. دونك لو موفمون كي غتكون لو موفمون هي rectiligne uniformément varié. La question 1-2. En utilisant les deux équations horaires de la position de la vitesse, montrez que la vitesse au point B s'écrit sur la forme. عندنا A constante، كاين الموفمون كي غتكون هي موفمون يونيفورم. VB فين هي VB زعما هنا؟ باش كتساوي VB هي AT بلس VA. VA هي 0 هي لا فيتاس انيسيال. ولا ديستونس AB غتكون هي XB موان XA اللي غتجيني 1 دومي ATB او كاري بلس VAT. هادي كتساوي 0. غادي تجيني دونك شنو هي AB ايكالا 1 دومي A VB او كاري سور A او كاري. غتجينا VB او كاري هي جوج A. غتجينا VB شنو هي؟ دونك غادي تجينا VB ايكالا لا راسين ديال 2 AA. غتجيني هي 2 جي سينوس الفا AB. شنو هي لا بارتي هادي؟ هي اش. دونك غتجيني هي 2 جي اش. هادي هي بي. Deuxièmement, avec l'étude sur BC. À un temps comme nouvelle origine de temps, le solide arrive en B, puis il glisse avec frottement. Selon la piste BC, on modélise la force F de frottement par un vecteur F horizontal opposé au mouvement d'intensité constante F égale à 200 newtons. On étudie le mouvement de G dans le repère terrestre supposé galiléen BI de G. En appliquant la deuxième loi de Newton, déterminer l'expression de l'accélération A2 en fonction de F et M. Déduire la nature du mouvement et calculer AX. هنا عندنا بيزي دابا هنا. شنو هما لي فورس اللي غيكون عندك؟ هنا هي لو بوا باسكو عندنا فروتمون غتكون ار عندنا انكلين. دونك السيستيم ديالنا شكون هو؟ السيستيم هو لو سوليد و لي فورس هما عندنا هي بي و ار. الدوزيام لوا عندنا هي بي بلس ار ايكالا ام ا. ياك بروجيكسيون ياش sur BI2 شنو غتجيني هي P2 R2 égale MA. غتجيني هي PX plus R2X égale MA2X. غتجيني هي moins F égale MA. donc A2 هي moins F sur M. d'accord. Elle est constante, donc le mouvement va être rectiligne uniformément varié. Mais on va faire l'application numérique. F il y a 200. On y atteint la masse est 80. غتجيني A2 هي غتجينا هي 200 sur 80 est égal à moins 2,5. Montrer que la vitesse au point C est nulle.
Point C, point C, la vitesse. جينا شنو هي لا فيتاس هي A2 T plus VB لأن هنا بادين من VB. بقات دابا المشكلة هي هذا عندنا بي سي إيكال أكو هذا المسافة بي سي عطاها لنا جو بونس هي كاينة عندك لا فيتاس بي سي هي كاينة عطيتها لنا هي 12 غتجينا هي 1/2 A T au carré VB T plus مكاينش حتى حاجة نديرها نخرجو من هي في سي موان في بي على A2 باش نبين ديك العلاقة اللي معروفة هي 1/2 A في سي موان في بي على A au carré plus في بي هي في سي موان في بي على A غتجيني فينالمون هي في سي au carré موان في بي au carré على 2 A. دونك شنو هي في سي هي لا غاسين ديال في بي au carré plus 2 A2 بي سي. في بي au carré قلنا هي حسبناها هي 2 غاسين جي اش نحسبوها هذه هي 2 جي اش وهذه A2 هي 2 F sur M fois 2 fois B. نحسبوها نلقاو هي زيرو كلشي عندنا كاين غتجينا لا فيتاس إيكالا زيرو. نراك calculer la durée totale. من غنجيبو لا durée هي on a T égale à quoi هي في سي موان في بي على 2 A2 تجيني شنو هي تي كتساوي لي هي موان 2 لا غاسين ديال جي اش على موان 2 A2 هادي لا غاسين ديال 2 جي اش فوالا نقادو هاد اكسبريسيون مثلا كوريكتومون شنو غادي تجيني هي تي إيكالا 2 A2 هي عندي وهادي هما لا غاسين ديال 2 جي اش 2 هي 10 والاش هي شحال عطاوها لنا عندنا لا فالور ديالها هي 3,2 و A2 سيدي عاد دابا قلنا هي موان 2,5 وغادي نخرجها غتجيني هي 32 هي 64 هي 8 على 5 1,6 سكون. Voilà. Troisièmement, étude de mouvement vertical de G dans l'air et dans l'eau. À l'instant, comme une nouvelle origine de temps, le solide S arrive au point C et la quitte en chute libre dans l'air, sans vitesse initiale, puis continue son mouvement dans l'eau avec la vitesse Vs. Dans l'eau, il soumet aux deux forces, moins lambda Vk, la possibilité d'Archimède. On utilise G dans le repère sépotégalien et on considère que le centre d'inertie de la vie atteint la surface à l'instant T1, la courbe dans l'air et en exploitant la courbe, calculer H de C par rapport à la surface. Je ne vois H. هي هاد لابارتي هادي هنا كاين يعني شنو هي اش هي المده اللي دار عندنا دون لير. الوغ هنايا دون لير شنو عندنا اش غنبدا من ليكواسيون اورير. دون لير شنو عندنا دون لير عندنا لو سيستيم ديالنا اللي هو اس شنو هما لي فورس اللي عندنا هي لو بو غتجينا بي ايكالا ام ا دونك ا ايكالا جي
projection sur OZ غتجيني A égale هي G. Donc شنو هي Z اللي هي في هاد الحالة H هي 1 demi A T au carré plus V0 ZT وهذه هي كتساوي لي 0. Donc H هي 1 demi G T1 au carré. G هي T1 T1 هي 0,7 هي 1 demi هي 10 0,7 au carré. هي 0,7 fois 0,7 fois 5 هي 2,45 mètres. Montre que la vitesse s'écrit sur la forme. Dérivée 0,00 égale à 2. فين كاين هاد ليكواسيون هادي غادي نديروها دون لو شنو عندنا دون لو شنو هما لي فورس اللي عندنا السيستيم دايما هو سوليد اس شنو هما لي فورس عندنا لو بوا ديالو عندنا اف وعندنا ارشيميد هادشي اللي قالو ارشيميد فين هي ارشيميد عندنا هي ارشيميد هي 640 نيوتن فوالا دونك شنو هي دوزيام لو دو نيوتن غيجينا ام ا ايكال بي زائد اف زائد اف غنديرو بروجيكسيون سور او زد غتجيني ام ا ام جي موان اف تجينا ام لا ديريفي ديال في بارابور او طون ام جي موان اف هي لاندا في موان اف ا اللي هي 640. La dérivée de V par rapport au temps égale à G la dérivée de V par rapport au temps plus lambda la masse هي شحال la masse هي 80 ياك جي على 640 ناقص 80 لا ديريفي ديال في بارابور طون غتجينا هي شحال هي 1 على 80 هي 0,025 لاندا في 640 على 80 8 تجينا هادي ليكواسيون ديفيرونسيال اللي عندنا دون 3 شنو قال لك اسيدي اكسبريمي لا فيتيس ليميت en régime permanent شنو عندنا en régime permanent on a la dérivée de v par rapport au temps donc 0,125 lambda v limite égale à 2 اش كتساوي ليا v limite égale هي 2 sur 0,0125 lambda شحال غتجيني هي 2 sur 0,00125 égale à 160 sur lambda. Alors شنو بغا منا موراها déduire dans le système la valeur de lambda. Donc lambda égale جينا هي 160 على في ليميت في ليميت عندنا من لاكور كتساوي لك اسيدي هي 1 تجيني 160 شنو هي لينيتي ديالها غتكون لينيتي ديالها عندنا شنو عندنا اون اف ايكال كون اف هي لا فوتو فوت مو هي لاندا في فاش لاندا في فشي حاجه لاندا في دونك لا ديمونسيون ديال لاندا هي اف سور لا فيتاس اف هي لا ماس فوا لاكسيليراسيون سور لا فيتاس غتجينا هي لا ماس longueur t-2 longueur t-1 غتجينا هي m t-1 donc lambda en kilogramme seconde moins donc lambda غتجيني شحال هي 160
kilogramme seconde moins. D'accord. Alors, et après, sachant que la solution de l'équation est v de t égale à a l'exponentielle moins t sur tau plus b, en utilisant l'équation différentielle, montrer que tau égale à 0,5 et b égale à v limite. Alors, v هي a l'exponentielle زائد b, la dérivée de v par rapport au temps égale à moins a sur tau, l'exponentielle moins t sur tau. On remplace. J'ai moins a sur tau, l'exponentielle moins t sur tau plus 0,0125 lambda. J'ai a l'exponentielle moins t sur tau زائد b égale à 2. نعملو ب a l'exponentielle. J'ai moins 1 sur tau plus lambda fois 0,0125 et plus b lambda 0,0125 égale à 2. Donc, غتجينا taux égale à 1 هي lambda fois 0,0125 ياك والb هي 2 sur lambda fois 0,0125. هذه هي في ليميت قلنا قبيله. هي هذيك التعبير هذا. وبالكالكول هذه غتجيني 0,5 سكند. مي غنجيبو الار تيغال 0 شنو عندنا؟ تيغال 0 لا فيتاس ديالنا حيت دابا هو كان داخل بحال هكا جاي. من بادي بادي من تاع ياك. دوك انا ما باديش من تيغال 0 باديش من تيغال 0. حنا من بادين منين تي ايكالا تي 1. عندنا شنو هي في 1 في تي 1 ايكالا هي a زائد b l'exponentielle moins lambda تاع. دونك غتجينا a هي في 1 moins b l'exponentielle moins lambda تاع. هذه غتجيني هي في 1 moins b. بشنو هي b؟ قلنا هي بفين هي b؟ هي في ليميت l'exponentielle moins lambda هي 60 و تي 1 عندنا هي تي 1 هي 0,7. غتجيني هي في 1 moins في ليميت و l'exponentielle ديال اش؟ ديال 1,4. اي فوالا.